जैसे प्रॉपर मैं दुआ पढ़ाता रहूं, आउज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआ पढ़ के स्टार्ट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। जब आप घर में प्रैक्टिस करें तो उस दौरान भी ये दुआ पढ़ा करें और ठहर ठहर के पढ़ा करें, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए और फिर अल्लाह की तरफ से मदद भी आ जाए। दुआ पढ़ेंगे तो मदद आएगी ना। अल्लाह की मदद को शामिल हाल करना है तो दुआ पढ़ ली और अल्लाह की मदद आ जाती है। जी बेटा, अब स्टार्ट कर सकते हैं। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहु इलैकुम वमन यत्तक़िल्लाहा युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहु अजरा। हाँ की आवाज नहीं आनी चाहिए। अजरा रॉ नहीं पढ़ेंगे, अज रॉ। अजरा अस्किनूहुन्ना मिन haythu sakantum min wujdikum अस्किनूहुन्न। askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna lituzayyiqu alayhinna وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترجع له أخرى आखिर में हाँ की आवाज ना आए बेटा। فسترجع له أخرى فسترضع له أخرى। فسترجع له أخرى फिर पढ़ें ऊपर से। ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى। जी बेटा, आगे।
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا डबल आवाज खत्म नहीं हुई आपकी, सीन के ऊपर खत्म करने की कोशिश करो, डबल आवाज ना आए। उसरी युसरा फिर बोले यहाँ से, बाद उसरी युसरा बाद उसरी उसरी बाद उसरी युसरा وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا। क्या बने? فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا। जी आगे, أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار। कंप्लीट करें। من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا